अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। नैब तरमीम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने 53 समातों के बाद इस केस का फ़ैसला महफूज कर लिया है। काफ़ी अहम डेवलपमेंट है और बिलखुसूस इस केस का मुस्तक़बिल में जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असरात मुरतब होने के हवाले से अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा है। जी हाँ, जहाँ पे जुडिशरी के अंदर से इस मामले पे तकसीम बिल्कुल वाज़ेह थी। बिलखुसूस जस्टिस मंसूर अली शाह मुतअद्दिद बार ये कह चुके कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस केस पर प्रोसीडिंग रोक कर सबसे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फ़ैसला करना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह का ये व्यू रहा। रिटन नोट भी उन्होंने लिखा, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह का ये कहना था कि अगर हमने इस वक्त इस केस के हवाले से फ़ैसला महफूज कर दिया और फिर कल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को अगर दुरुस्त करार दे दिया गया तो ये पूरी एक्सरसाइज जो है ये गैर मौसर हो सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फुल कोर्ट बनाने की बात की, लेकिन फुल कोर्ट बनाने से इनकार कर दिया गया। तो ये सवाल बहरहाल मौजूद है कि 16 सितंबर के बाद जब नए चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आएंगे, वो अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को डिसाइड करते हैं जो कि उनका एक व्यू भी है कि आर्टिकल 184(3) को रेगुलेट होना चाहिए, तो फिर ऐसी सूरत हाल में इस केस का जो फ़ैसला जो भी होगा वो कहाँ पे स्टैंडिंग करेगा। दूसरी अहम बात ये कहा जा रहा है कि इस फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अगर ये दे दिया जाए कि इन नैब तरमीम को सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर दे यानी कलअदम करार दे दे, तो इसका अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस्टेब्लिशमेंट उठाएगी। और जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये दोनों कमज़ोर फुटिंग के ऊपर चली जाएंगी। ये भी एक सियासी तौर के ऊपर तज्ज़िया किया जा रहा है। इस केस पर अगर हम बात करें तो एक चीज़ बिल्कुल आया है कि इस 53 तवील समातें हुई और तकरीबन 15 माह तक, सवा साल तक इस केस के ऊपर हियरिंग चलती रही। मुख्तलिफ़ ऑब्ज़रवेशंस में एक चीज़ की झलक बिल्कुल वाज़ेह थी कि जनाब असल करप्ट जो हैं वो इस मुल्क के पॉलिटिशियंस हैं, और जो कुछ जितनी करप्शन पॉलिटिशियंस ने की इस मुल्क में उतनी किसी ने भी नहीं की। हालांकि ये वही हमारी अदलिया है, बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट, और इस हवाले से जो जजेस यहाँ पर मौजूद हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला भी एक फ़ोरम के ऊपर अपनी इस बात का इजहार कर चुके हैं कि हमारी अदलिया अगर किसी जर्नैल का या किसी रिटायर्ड जर्नैल का कोई केस आए तो उसके लिए वो उस तरह से एक्ट नहीं करती जिस तरह से एक सियासतदान के लिए किया जाता है। आपके सामने है, एक पॉलिटिशियन को फांसी की सज़ा बरकरार रखी इसी सुप्रीम कोर्ट ने, एक पॉलिटिशियन को इसी सुप्रीम कोर्ट ने महज ख़याली तनख्वाह की बुनियाद के ऊपर ताहयात नाअहल कर दिया। इसी सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाकर एक प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये वो मिसालें हैं, जबकि उसके मुकाबले में अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट केसेस की बात करें तो उसमें जनाब अभी तक वो केस फिक्स ही नहीं हुए। एक केस ECL में नाम बरकरार रखने का आज एक फ़ौजी आमिर उनकी मौत के बाद केस को फ़िक्स किया गया और गैर मौसर होने की बुनियाद के ऊपर उस केस को निपटा दिया गया। तो ये वो एक बैकग्राउंड है इस मुल्क की जुडिशरी का कि यहाँ पे क्या कुछ होता रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह एक अहम ऑब्ज़रवेशन पहले भी उन्होंने दी, आज फिर उन्होंने इस बात को दोहराया कि एक फ़ौजी ऑफ़िसर जो है उसको क्यों एग्जेम्प्ट किया गया नैब कानून से, और फिर उसके बाद अगर एक जज के ऊपर ये इल्ज़ाम हो कि उसने करप्शन की है, पैसे बढ़ाए हैं, तो फिर उस जो जज है उसको आर्टिकल 209 के तहत हटाने का तो पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, लेकिन उस जज के ख़िलाफ़ नैब रिकवरी क्यों नहीं कर सकती? ये एक बहुत अहम सवाल जस्टिस मंसूर अली शाह ने उठाया है। यानी इनडायरेक्ट जस्टिस मंसूर अली शाह ये कह रहे हैं कि हम जजेस अगर पॉलिटिशियंस के एहतसाब की बात करते हैं तो उससे पहले हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे जो अपने जुडिशरी है उनके ऊपर अगर करप्शन का इल्ज़ाम लगता है तो उसके लिए जो है उनसे रिकवरी का प्रोसेस क्यों नहीं है, रिकवरी क्यों नहीं की जाती। इस हवाले से नैब लॉ में क्यों कोई इस हवाले से डिटेल्स नहीं हैं, इस हवाले से कोई शिक क्यों नहीं है, इसको क्यों नैब के दस्तरस से बाहर रखा गया है। अब आते हैं फ़ैसले की जानिब कि ये फ़ैसला जो है वो क्या आ सकता है। एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह शुरू दिन से ही पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस केस के आगाज़ में ही ये कहा कि हम पार्लियामेंटेरियन के बनाए हुए कानून को किस तरह से स्ट्राइक डाउन करें, चूँकि
ہمیں اس وقت یہ بھی ابھی تک یہ ہمارے علم میں یہ بات نہیں آئی کہ کون سا بنیادی انسانی حقوق اس قانون سازی سے متاثر ہوا ہے، کون سا بنیادی انسانی حقوق ہے جو اس قانون سازی کے ذریعے اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ یہ بھی کہہ چکے ہیں اس کورٹ پروسیڈنگ کے دوران کہ ہم 17 غیر منتخب ججز 25 کروڑ کے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو کس طرح سے غیر مؤثر قرار دے سکتے ہیں، ہم کس طرح سے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے اس قانون کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں۔ یہ ان آبزرویشنز کی روشنی میں ہمیں بالکل کلیئر ہو رہا ہے کہ یہ فیصلہ 2-1 سے آئے گا، یعنی جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس حوالے سے اس اکثریتی فیصلے سے اختلاف کریں گے، ڈائسنٹ نوٹ تحریر کریں گے۔ اچھا، ایک اور ڈیولپمنٹ اس کیس میں یہ ہوئی کہ گزشتہ سماعت کے اوپر اٹارنی جنرل فار پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمیں وقت دیں، ہم سوموار تک اس کیس کے اوپر اپنا تحریری جواب جمع کروائیں گے۔ کیس کی سماعت سوموار کو مقرر نہیں ہوئی، کورٹ نے کہا منگل کو اس کیس پر سماعت رکھتے ہیں۔ آج منگل کے دن جب یہ کیس ٹیک اپ کیا گیا تو اٹارنی جنرل فار پاکستان خود نہیں تھے اور ان کی جانب سے جو تحریری جواب ہے وہ بھی جمع نہیں کروایا گیا۔ اب اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کیا نگران حکومت اب کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہو چکی ہے تو جو نگران حکومت ہے کیا وہ اس کیس میں انٹرسٹ نہیں لے رہی، یا وہ یہ چاہ رہی ہے کہ ہم نے اب اس معاملے کو جو ہے وہ فردر نہیں دیکھنا، اور پھر اس فیصلے کے خلاف جو بھی فیصلہ آتا ہے اگر کوئی اپیل کرنا چاہے تو وہ اپیل کا کیا معاملہ ہوگا؟ کافی اہم معاملہ ہے، اور بالخصوص نیب قانون میں جو ترامیم کی گئی اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہی اپنے فیصلے موجود تھے جس میں یہ کہا گیا کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یوز ہوتا رہا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر الطاف بندیال صاحب نے بھی آج اس کیس پر سماعت کے دوران یہ آبزرویشن دی کہ کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ کس کے خلاف ریفرنس بنانا ہے، کس کے خلاف انویسٹیگیشن ہونی ہے۔ بعض دفعہ 10 ملین کے ایک فراڈ کے یا ایک شکایت کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ شخص کو رگڑ دیا گیا، اور بعض جگہ کے اوپر جو ہیوج کرپشن ہے اس کیس کو بھی جو ہے وہ نظر انداز کیا گیا۔ جو اس وقت نگران وزیر اعلیٰ ہیں سندھ کے مقبول باقر صاحب، جب وہ سپریم کورٹ میں جج تھے تو انہوں نے خواجہ برادران کیس میں ایک فیصلے میں یہ کہا تھا کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، نیب کو مخالفین کو دبانے کے لیے، بازو مروڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ یہ وہ الزامات ہیں جو ہر دور میں لگائے جاتے رہے ہیں کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یوز کیا جاتا رہا۔ اب ایسی صورتحال میں نیب ترامیم کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کیا فیصلہ کرتی ہے، یہ کافی اہم معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہم اس کا شارٹ آرڈر جاری کریں گے، لیکن ڈیٹ اناؤنس نہیں کی۔ ممکنہ طور کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ جلد اس کیس کا جو شارٹ آرڈر ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔